बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, कुकिंग विद शबाना की जो सहरी की और इफ्तार की जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर लोगों ने सब ने इंतज़ार किया था कि अब देखते हैं क्या होगा, और रमज़ान हो रहे हैं शुरू। सो अब पता चलेंगे कि नेक्स्ट सहरी और इफ्तार इसका क्या होगा, किस तरीके की वीडियोस आएंगी, कोई प्रोमो बनेगा, कोई नई चीज़ दिखेगी इनकी। अच्छा, यहाँ पर हमने नोट किया कि वीडियोस आई, प्रोमो भी बना और उसमें अच्छे से सॉन्ग्स वगैरह लगाए, और उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी उसमें एडिट भी किया, उसको मेहनत उनकी दिखी। और उसके बाद दोनों सास और बहू जो है वो वीडियोस बनाने में मगन हो गई। यहाँ पे डेफिनेटली वीडियोस मोहसिन या तहसीन पिक्चराइज करता होगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये सहरी के वक्त, पहला क्वेश्चन ये है कि सहरी के वक्त ये इतनी फ्रेश कैसे दिखती हैं, मेकअप भी किया हुआ है यार, और नए उन्होंने कपड़े वेयर किए हुए हैं। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत कैसे है कि आप सहरी भी बना रही हैं, फिर आप इतने कम टाइम में, क्योंकि सहरी में लाइव आप रोटियां बनाती हैं, फिर सालन भी उसी वक्त बनाती हैं, फिर डेफिनेटली उसमें कैमरे के सामने होते हैं तो बहुत कुछ जो है एहतियात से चलना पड़ता है। जैसे हम घर में होते हैं तो हम दुपट्टा पहने ना पहने, और एक फैमिली मेम्बर्स होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब वीडियो चल रही है और कम टाइम में आपको ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है कि ज़ाहिर है ऑनलाइन जा रही है, अपने कपड़ों का ख्याल रखना है, नीट एंड क्लीन कपड़े पहनना है, दुपट्टा प्रॉपर कवर करके रखना है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें कैसे वो मैनेज कर लेती हैं। और यहाँ पे हो सकता है कि ये सहरी के टाइम से काफ़ी पहले की वीडियो हो, क्योंकि इतने नाजुक टाइम में आप कैसे बना सकते हैं इतनी ज़्यादा वीडियोस। अब यहाँ पर एक और बात भी हो रही है ज़ाहिर कि पहले इनकी वीडियोस में होती थी इनकी दो बेटियाँ, और गुड़िया अपनी शादी के बाद तक, अंबर की शादी जब नहीं हुई थी, गुड़िया आती थी और सहरी में बाकायदा वो यही सहरी करती थी और वीडियोस अपलोड होती थी। ज़ाहिर है जब वो वीडियोस अपलोड करने आ रही है तो यहीं पे सहरी करेगी ना। मगर सडनली क्या हुआ, इस दफ़ा के रमज़ान में लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि गुड़िया होगी या अंबर होगी, और अंबर की शादी से पहले इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हर दफ़ा गुड़िया होती थी, अंबर होती थी। जो अपोज लोग हैं डेफिनेटली उनको तो बुरा लगता ही था कि ये क्या हुआ, बेटियां आ गई। रिएक्शंस वालों को मौका मिलता था कि वो इस पर कुछ ना कुछ कहें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मनफी तरफ चले जाते थे, कुछ लोग इनके साथ न्यूट्रल रहते थे, और कुछ लोग मनफी भी और मुस्बत दोनों पॉइंट्स को डिस्कवर करते थे। मगर यहाँ पे जैसे ही हमने अब तक इनकी वीडियोस देख चुके हैं और देख रहे हैं सहरी की और इफ्तारी की, यहाँ पर हमें इनकी कोई बेटी नज़र नहीं आई। अब यहाँ पर कुकिंग विद शबाना ने ख़ुद भी कहा कि गुड़िया आई हुई थी और वो फिर इफ्तारी के बाद गई, मगर वीडियो में कोई लड़की नज़र नहीं आई। तो अब ये वीडियो सुनसान सुनसान सी लगने लगी है, क्योंकि सिर्फ मोहत्तर होती है और ये ख़ुद होती है, और ये दोनों मिलके सहरी और इफ्तारी बनाती हैं। यहाँ पे काफ़ी कोशिश होती है कि लोगों को एंटरटेन किया जाए, लोगों से बातें की जाए, टाइम अच्छी तरह गुजारा जाए। मगर क्यों ऐसा लगता है कि किसी एंटरटेनमेंट की कमी है, कहीं ना कहीं एक फैमिली का जो गैदरिंग होती है वो मिस करते हैं लोग। क्योंकि मैं भी जब इनकी वीडियोस पहले देखा करती थी तो इनकी जो बेटियां होती थी उनसे ऐसा लगता था कि इनकी फैमिली बड़ी है और उसमें जान आती थी वीडियोस में। ठीक है, जो फैंस हैं वो स्टिल इनकी वीडियोस देखते हैं और इंतज़ार भी करते हैं, लेकिन क्या नोट किया गया है कि इस तरीके की वीडियोस इनके व्यूज़ में फ़र्क ला सकती हैं, या तो वो कम हो सकते हैं, या वो पहले की तादाद में ज़्यादा होने से कासिर हो सकते हैं। एब्सोल्युटली यहाँ पे इनको जो प्रमोशन मिलती है या स्पॉन्सरशिप मिलती है वो चिल्तन प्योर की, वो तो ज़ाहिर है वो करेंगी, उनको इसकी अलग पेमेंट मिलती है। लेकिन यहाँ पे मोहत्तर जो 2 बच्चों समेत रात में उठती है, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। कुकिंग विद शबाना भी उठती हैं, वो भी मैं कहूँगी एज फैक्टर है, और वो औरत उठ के वो भी सहरी बनाती है। क्यों? क्योंकि आज इन्हीं वीडियोस की वजह से वो शबाना हाउस बना सकी हैं, इन्हीं वीडियोस की वजह से वो गाड़ी ले पाई हैं,
انہی ویڈیوز کی وجہ سے انہوں نے اپنے کچھ اور بزنسز بھی کیے ہیں، جیسے کہ ان کے شوہر نے کہا ہے۔ مگر کوشچن یہ ہے کہ معطر نے اب تک اپنے لیے کوئی بڑا کام نہیں کیا، ایلس اس نے اپنی فیملی کو سپورٹ کیا، جو کہ بہت بڑا کام ہے۔ مگر معطر بغیر کسی لالچ کے اٹھتی ہے، اپنی ساسو ماں کے ساتھ ویڈیوز بناتی ہے، اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ میں یہ حیران ہوں کہ دونوں میں سے کسی کو بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی، کسی کے چہرے پہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ نیند سے اٹھے ہوں۔ تو ویورز، میں بھی پاسبل یہ جو ویڈیوز ہوں یہ 11 یا 12 بجے کی بھی ہو سکتی ہیں، 10 بجے کی بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جب ویڈیوز آتی ہیں تو وہ پورا ایڈٹ کر کے آتی ہیں، اور یہ صرف کوکنگ وتھ شبانہ ہی کی نہیں، جتنے بھی ولاگرز ہیں جو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں وہ اس سے پہلے ان کو ایڈٹ کرتے ہیں اور اپنی پسند یا ناپسند چیزوں کو دیکھ کے ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ سحری کے ٹائم میں اتنا فریش ہو؟ فرینڈ، یہاں پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کھانا پکانا ہم اپنے گھر میں بھی کرتے ہیں، اور رمضان میں یہ رسپانسبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے، جس میں سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ پنکچویلٹی چاہیے۔ جو کام 3 بجے کرنا ہے رات کو، وہ 3 بجے ہی کرنا ہے، سحری کے ٹائم پہ ہی ہوگی، افطاری کے ٹائم پہ ہی ہوگی۔ ہم کسی بھی طرح اس ٹائم کو آگے یا پیچھے نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے ہم اپنے بہت سارے امپورٹنٹ کام بھی مس کر دیتے ہیں رمضانوں میں، کیونکہ یہاں پر کسی بھی قسم کا جو ہے کمی وہ برداشت نہیں ہے، کیونکہ بیچ میں ہمارا مذہب آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے خدا نخواستہ سحری کبھی مس ہو جائے یا افطاری میں پرابلم ہو تو وہ ظاہر ہے سب کو پرابلم ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے۔ یہاں پر افطاری میں بھی آپ کے پاس اتنا ٹائم کیسے ہو جاتا ہے کہ آپ دونوں بہو اور ساس یہ ویڈیو بنائیں؟ تو میں بھی پاسبل افطاری کو اگر میں اگنور بھی کر دوں تو سحری کی ویڈیو میں یہ کوئی 3 بجے نہیں اٹھتی، یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں یہ اپلوڈ 12 بجے ہی ہو جاتی ہیں، کیونکہ نہ تو معطر ہے وہ اسپائڈر مین نہیں ہے، اور نہ ہی کوکنگ وتھ شبانہ اسپائڈر مین ہے۔ یہ لوگ اپنی وسعت اور اپنی ایج اور اپنے کاموں کو دیکھ کے ہی سامنے آتے ہیں۔ معطر کے بھی 2 بچے ہیں، وہ کس طریقے سے ایسے کر سکتی ہے کہ وہ سب کچھ کام چھوڑ کے اور یہاں آ کے کھڑی ہو جائے؟ تو ڈیفینیٹلی یہ ویڈیوز 10 یا 11 بجے کی بھی، یا 12 بجے کی، یا 12:15 آنورڈس ہو سکتی ہیں، بٹ یہ 3 بجے کی ویڈیوز آئی تھنک نہیں ہیں۔ ویورز، یہاں پر کوشچن یہ ہے کہ ان کی بیٹیاں تو اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اب وہ اگر ویڈیوز میں نہیں آتی تو کیا ان کی ویڈیوز کو لاسٹ ایئر اور اس سے بھی زیادہ پرانے سالوں کی جو پاپولیرٹی اور ویوز وہ مل پائیں گے؟ کیا لوگ ان کو ایک پوری فیملی، جیسے ایک فیملی ولاگ ہوتا ہے، وہ مان پائیں گے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایسے ہی ویڈیوز امبر بھی ہمیں دکھا سکے گی جو سحری کے اور افطاری کے ہوں، جس طریقے سے گڑیا کے بھی ہم ولاگز دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان فیوچر یہ ماں بیٹیاں الگ الگ ویڈیوز بنائیں گی، یا پھر ایک طرف پھر یہ ونس اگین یونٹی لائیں گی، متحد ہو جائیں گی، اور پھر اپنی اماں کے گھر آ کے افطاری اور سحری کی ویڈیو بنائیں گی؟ میں بھی پاسبل آنا چاہتی ہوں امبر، لیکن امبر کے ہسبینڈ کی طرف سے جہاں تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے اس طرف سے ریسٹرکشن ہے۔ گڑیا بھی آنا چاہتی ہوگی، مگر گڑیا جب دل چاہے وہ آ سکتی ہے، اس کو اتنی آزادی ہے۔ سو فرینڈ، دیکھتے ہیں آگے کیا معطر اور جو کوکنگ وتھ شبانہ ہے ان کی زبردستی ویڈیو میں آنے کی دوستی رہے گی، کیونکہ آپشن کوئی بھی نہیں ہے، یا پھر آئیں گی عنقریب ان کی بیٹیاں بھی ویڈیوز میں۔ So friend, if you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.